नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। सम्मानित सुधी, আজকে আমি আলোচনা করব, আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে ফোনের মাধ্যমে, মোবাইলের মাধ্যমে কেউ যদি সৌদি থাকে আর কেউ যদি ইন্ডিয়ায় থাকে, তাহলে কি ছেলে মেয়ের বিবাহ হবে না অন্য কোনো শ্রোতার সাথে বিয়ে করা যায়, এ বিষয়ে আমি আলোচনা করব। मुआशरात निकाह। उन्वान, क्या टेलीफोन या मोबाइल के ज़रिया निकाह दुरुस्त है? अगर जायज़ हो तो उस तरह के निकाह तरीक़ा कार क्या है? कि बोलचे क्या टेलीफोन या मोबाइल के ज़रिया निकाह दुरुस्त है? अगर जायज़ है तो कि बोलचे क्या टेलीफोन या मोबाइल के ज़रिया निकाह दुरुस्त है? अगर जायज़ है तो उस तरह के निकाह का तरीका कर क्या है? বুঝা গেল। বলছে টেলিফোন বা মোবাইলে দ্বারা কি বিবাহ শুদ্ধ হবে? যদি জায়েজ হয় তাহলে কীভাবে निकाह पद्धति की? उत्तर, निकाह के दुरुस्त होने के लिए ज़रूरी है कि इजाब व कबूल एक ही मजलिस में हो। निकाह शुद्ध হওয়ার জন্যে বাধ্যতামূলক হচ্ছে এটাই, ইজাব ও কবুল এক জায়গায় হতে হবে। और सिर्फ टेलीफोन या मोबाइल के जरिए वारस निकाह करने में नहीं पाई जाती। তুমি যদি সৌদি থাকো, ছেলে যদি সৌদি থাকে আর মেয়ে যদি ইন্ডিয়ায় থাকে, দুটো এক জায়গায় পাওয়া গেল না। দূরত্ব হওয়ার কারণে, ডিস্টেন্স হওয়ার কারণে এক জায়গা হলো না। তুমি ফোনে যতই ভিডিও কল করো আর ফোনে যতই কথা বলো, কোনো কাজে লাগবে না। দুজনে ইন্ডিয়া থাকতে হবে, ঠিক আছে? সেটা বলতে চাচ্ছি। তাহলে निकाह होने के लिए जरूरी है कि इजाब और कबूल एक ही मजलिस में, एक जगह होता है, दुजने के इंडिया থাকতে হবে। और इस सब टेलीफोन या मोबाइल के ज़रिए वायरस निकाह करने में नहीं पाती, फोने को लेटा है ना। इसलिए टेलीफोन या मोबाइल पर निकाह दुरुस्त नहीं। ওই জন্য টেলিফোন বা মোবাইলে निकाह शुद्ध ना। हाँ, अलबत्ता निकाह का वकील बना सकता है। हाँ, निकाह जन्य काउके वकील बनाते पारेन। इसकी सूरत यह है कि যার যেটা সকল এমন হবে, আপনি এইভাবে করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, आकिदैन में से एक से सऊदी अरब में हो, ধরো ছেলেটা সৌদি আরবে আছে और टेलीफोन के जरिए हिंदुस्तान में किसी को अपने निकाह का वकील बना दे, और हिंदुस्ताने उन्नी काउके একটা वकील তৈরি করে দিবে। হিন্দুস্তানে যেখানে মেয়েটা আছে সেখানে একজনকে वकील বানিয়ে দিবে। और वकील দুটো গাওয়াস वकील दो गाँव के सामने अपने मौकाल की तरफ से जाब करे। ওই ছেলেটা যাকে হিন্দুস্তানে वकील করা দেওয়া হয়েছিল, ওই ছেলেটা দুটো সাক্ষীর সামনে इजाब করবে, ছেলের পক্ষ থেকে इजाब করবে, और दूसरा फरीक उसी मजलिस में उसे कबूल कर ले। मैंने मेये पक्ष ওই মজলিসে এটা কবুল করে নেবে। तो इस तरह निकाह मुनाकिद हो जाएगा। তাহলে এমনভাবে निकाह হয়ে যাবে, क्योंकि उस सूरत में इजाब और कबूल एक ही मजलिस में पाया गया। তাহলে এই सूरते এই অবস্থায় ইজাব और कबूल একটা মজলিসে পাওয়া গেল। তাহলে কি বোঝা গেল? তো বোঝাতে পারলাম, ধরে নিন জায়েদ সৌদি আরবে আছে। জায়েদ কী করলো, একটা মানুষ, তার নাম হলো আকরামকে বলল, তুই আমার তরফ থেকে ভারতবর্ষে যেখানে বিয়ে হচ্ছে সেখানে তুই আমার তাতে উকিল হয়ে যা। উকিল হয়ে গেল। এবার মেয়ের পক্ষে যে দুটো সাক্ষী আছে, সাক্ষী সামনে বলে দিল যে আমি ওই ছেলের তরফ থেকে বিয়েটা কবুল করছি। তখন ওই মেয়ের তরফ থেকে যারা আছে তারা বললো ঠিক আছে আমি কবুল করলাম। তাহলে কিন্তু এটা বিয়েটা হয়ে যাবে, কেননা ওই উকিল আর ওরা দুজন একই জায়গায় পাওয়া গেছে, ওই জন্য এটা বিবাহ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এই সুরতে বিবাহ হবে।
এই যে ফোনে দেখে দেখে নিকাটা হবে না। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সঠিক বুঝদান করুন, আমিন। ওমা আলাইনাল বালাগ ওয়া আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।